even you have some mistakes in your life. Kalaupun kemudian kita mengalami kesalahan di dalam kehidupan kita. But if you're willing to learn from mistake, the mistake really become your teacher. Kalau kita kemudian mau betul-betul belajar dari kesalahan tersebut, maka kesalahan tersebut menjadi guru kita. Now I will tell you some story. Dan saya akan berbagi cerita kepada kita. With His Holiness Karmapa. Yaitu tentang bersama dengan His Holiness Karmapa. First time His Holiness Karmapa came to India was year 2000. Jadi pertama kali beliau His Holiness Karmapa ke India adalah pada tahun 2000. And that time I was studying in the Buddhist college, for 9 years, and I finished, graduate, after study for 9 years. Jadi pada waktu itu Rinpoche baru menyelesaikan belajar di seminari Buddhis, ya, 9 tahun, sehingga kemudian muncul perasaan, waduh saya baru selesai nih, ya, kuliah. I finished my 3-year retreat when I was 17 years old, the beginning of my early years, 17 years old, and 17, 18, 19, I joined the traditional Buddhist college. Nah, lalu kan beliau selesai keluar dari retret tradisional usia 17 tahun. Lalu setelah itu kemudian masuk, ya, ke seminari Buddhis, ya, atau Buddhist college yang tradisional. Do you saw the documentary? Sometimes do like this, something like that. Pernah lihat gak dokumenter, ya? Jadi yang barusan diperagakan oleh Rinpoche adalah sebuah latihan perdebatan. Debating. So the monks, nuns, they fighting each other. Ya, kalau yang nggak ngerti kan seakan-akan bahwa para biksunya lagi berantem, padahal sebuah adalah sedang latihan debat. And what they fighting for? Fighting about vase, pillar. Ya, jadi sedang berantem tentang apa nih? Ya, vas, kemudian apa? Tiang. Kumba, kawa. Kumba. Kumba means vase. Vas, ya. Kawa. Kawa adalah tiang. Kumba itu adalah vas, ya. Lalu kawa tiang. Because it come from India. So India, when they look inside house, they see the pillar, and they use the pillar as example. And when they do something, the vase for drinking water, or go outside for offering. In India, they use in the ancient time vase, a lot. Nah, jadi maksudnya tadi adalah bahwa di India ada tradisi ketika mereka masuk rumah, mereka melihat tiang rumah, dan tiang rumah ini banyak dijadikan sebagai contoh. Lalu kemudian vas air, ya, itu ya kayak untuk yang menampung air. Nah, itu untuk persembahan, untuk minum, dan itu juga banyak dilakukan. And we use this as example. Dan maka kemudian kata tadi vas dan tiang beliau gunakan sebagai contoh. The vase is impermanent. Why? Because it comes from cause and condition, something like that. Nah, jadi contoh adalah vas itu sifatnya tidak kekal karena berasal dari sebab dan kondisi. One time there's one business family, and they send their son to the monastery. And after 1 year later, they went to monastery and see the son. But they are debating. And the son was there, and everyone debating. And what is it? Pumba, Pumba means vase. And he thought, oh, it's terrible. All these monks are fighting for Pumba. And he said, be peace. Next year, I will buy Pumba for everyone. Jadi ada satu keluarga bisnis, ya, pebisnis yang kemudian menyekolah-kolahkan anaknya ke Buddhist college tersebut. Nah, jadi setelah 1 tahun kemudian keluarga tersebut menengok anaknya. Nah, yang terjadi adalah ada sesi perdebatan dan anaknya itu sedang didebat. Yang dia dengar adalah seakan-akan sedang berantem tentang vas. Lalu kemudian orang tuanya maju ke depan menenangkan, tenang. Tahun depan saya akan membelikan kalian vas satu orang satu. So I finished all these studies when I was
when in the 2000 year 2000 I finished. Jadi Rinpoche menyelesaikan studi tersebut pada tahun 2000. And then they choose me as debating partner. You know, when you debate, you need a friend, and a debating partner for His Holiness Karmapa. Nah, jadi kemudian beliau dipilih sebagai teman debat dari His Holiness Karmapa. Few of us, you know, together. Jadi ada beberapa orang. And I had big crowd. Lalu kemudian Rinpoche merasa besar, maksudnya sombong gitu. Now, I finished study for 9 years. Saya sudah selesai nih studi 9 tahun. And the Karmapa is just beginning to study. Sekarang His Holiness Karmapa kan baru mulai studinya. So I think he don't know much. Kalau Rinpoche bilang pastinya tidak tahu banyak lah. And one day we will debate together. Dan suatu hari terjadilah perdebatan. The defender and debate, you know, there's two things. Ya, jadi ada yang menyerang, ya, yang menyerang, satu lagi yang bertahan. And he's debating to me, and I said something. In the end, I couldn't give any answer. Rinpoche, you are his defender, right? Yeah. Ya. He debated to me. Okay. Jadi His Holiness Karmapa sebagai pendebat yang berikan pertanyaan, Rinpoche sebagai yang bertahan, tapi pada akhirnya Rinpoche kehilangan, tidak bisa memberikan jawaban sama sekali. I cannot say no, I cannot say yes, I cannot say not sure. Rinpoche tidak bisa mengatakan ya atau tidak, juga tidak yakin. I cannot give any answer. Sama sekali tidak bisa memberikan jawaban apapun. I just sit there. Ya, yang bisa cuma duduk nyengir, ketawa nyengir di situ. I thought maybe there's no answer even in the text, you know. Karena beliau pikir mungkin bahkan dicari di teks pun nggak ada ketemu jawabannya. And I lost my pride half. Dan Rinpoche bilang bahwa rasa sombongnya kemudian hilang setengah. And I thought, wow, this is not just human being. Lalu Rinpoche bilang, waduh, ini His Holiness Karmapa bukan sekedar manusia ini. And then, and after a few weeks later, you know, and then we were studied together, you know. And then one time I bought one text and offered him. Actually, I bought two. One offered him and one I kept. Lalu beberapa minggu kemudian, ketika sedang studi, jadi Rinpoche membawa dua teks, satu untuk His Holiness Karmapa, satu lagi dipegang oleh Rinpoche. And then, and he looked at the text. Oh, he said, oh, nice. Okay, maybe you and me have competition. Who can memorize this first? Nah, lalu ketika His Holiness Karmapa melihat teks tersebut bilang bagus, lalu kemudian beliau bilang sama Rinpoche, ayo mari kita berkompetisi. Siapa yang bisa menghafal lebih cepat teks ini? It's new text and he don't have before. I just bought an offer, you know. Nah, jadi ini adalah sebuah teks yang baru yang His Holiness Karmapa belum pernah punya, belum pernah lihat, dan Rinpoche baru saja membelinya. I said yes. Lalu Rinpoche bilang oke, ya. And I have one copy and he's got one copy. And I see the corner of the room. And normally when I memorize text, I have to read it loud, you know. Like that. Ya, jadi Rinpoche bilang oke. Lalu kemudian Rinpoche pergi ke pojok, dan biasanya Rinpoche ketika menghafal perlu melafalkan dengan keras seperti tadi. Indonesian translation. And I read about it. When I read loud 100 times, then I can remember. But then I only read about 9 or 10 times. Then come on, just looking. And I finished, I think, 9 or 10 times. He said, okay, I finished. I already memorized.
Jadi biasanya Rinpoche perlu untuk sampai hafal itu perlu baca keras sekitar 100 kali, ya. Nah, jadi baru baca 9 atau 10 kali His Holiness Karmapa sudah selesai, ya. Dan beliau bacanya tanpa mengeluarkan suara. I thought, oh, I think that's not true. Dan, wah, ini sih nggak benar nih, kayaknya nggak mungkin nih. And I told her, oh, thank you, wonderful. Give me that copy. Oh ya, bagus. Nah, sekarang tolong kasih saya kembali teks tersebut. And I take the both text. Lalu 2 teks dipegang sama Rinpoche. And I ask him, please, now you can read from your memory. Nah, lalu kemudian Rinpoche dan His Holiness silakan His Holiness untuk mulai menghafalkannya, ya, menghafalkannya. And he read from beginning. We have the first page. According to books, maybe it's 3 pages, something like that. And he read from beginning to end. From book point to 3 pages. Oke, jadi kurang lebih seperti halaman gitu kan ya, kalau dari buku, dan mulai beliau hafalkan dari awal sampai akhir. And I lost all my pride. Dan rasa sombong Rinpoche lenyap semua. So I learned a lot. Dari situ beliau belajar banyak. This is one of the biggest lesson for me. Dan itu adalah salah satu pembelajaran terbesar untuk Rinpoche. So before I had proud, Sebelumnya Rinpoche merasa sombong. And I don't realize that I have little pride. Dan Rinpoche tidak menyadari bahwa ada rasa sombong di dalam dirinya. So I realized my pride. Lalu ke atas peristiwa itu kemudian Rinpoche sadar akan rasa sombong tersebut. And I have great respect to Karmapa. Dan muncul rasa hormat yang tinggi sekali kepada His Holiness Karmapa. So I learned from my mistake. Dan ini adalah Rinpoche belajar dari kesalahan beliau. So I hope you will do also. Dan semoga kita ini juga bisa belajar dari kesalahan kita seperti Rinpoche. Okay, and I think I'm going to stop talking now.